kabataan, dalay din ka sa wali katapusan, kila Abraham, kila Yitzhak, kila Jacob. Salamat sa kigayunan, yung gihatag ka na mo sa makausapa ba, nga kami padasikod, nga tumong magatuon sa imong mga mensahe, sa imong mga pulong nga naisulat nining maong basahon nga mong pag-iskutan karon. O kami nagampo ba nga ang matag usa nga niya karon dinhi naot nga gawas nun ang balaang espiritu nga mo dagayday ani sa mga kasing-kasing guna-una o ang tanang babag aba nga imong nakita diri sa mga kasing-kasing kasipanan, mga garbo, mga hugaw nga hunahuna, mga sala nga dili akos sa imong atubangan, amo nga gihanyo abang pasiluay ang taon mi aron kami mahimong angayan o mahimo nga dili dulumtanan sa imong atubangan. Ining gabi una kami naghangyo kanimo na ang imong balang espiritu makiguban ka namo sa pagtuki sa mga pulong na among pag-iisgutan karon ining maong kapitulo sa Mateo 25. Hinaot nga daghan kami makuha nga pagtulunan aron na mahimo namo nga gabayan sa among pagpadayon sa among pagpangalagad nga kanimo aba. Hinaot nga ang kasing-kasing sa mga naadili karon gawas nun nga magadawat sa imong mga mensahe ug ang mga pulong nga among pagatun-an hinaot nga tinuod nga among mabati nga kini espada buhay sulab nga mula apus sa among kasing-kasing ug talag aron amo nga mabati ang badlong sa pinagi sa imong pulong. Aba Elohim, kami naghangyo kanimo nga hinaot nga kaming tanan dunay kalinaw ug kalipay hangtod sa kahangturan. Kining tanan kung itugyan nga lamang kanimo aba sa dalaygon ug balaan pangalan nga imong gihatag kanamo pinagi sa imong bugtong anak among hari ug maluluwas. Yahawa siya nga Mashiach. Amen. 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 So atong sugdan pagbasa Brother Rex dinhi sa kapitulo 25. Bisaya ta? Well, Okay po. Okay, sa Matthew chapter 25. Niadto niya nga dawa ang paghari sa Elohim may sama niini. Adunay napulo ka dalaga na nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug malamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga itudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan na puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon na langan pag-abot usap na duka ug nakatulog ang mga dalag. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka tingog. Ani ana ang pamanhunon, dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kami jutay sa inyong lana kay hapit na magapalong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan ug pagpalit kamong inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila dito, miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam ikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug isirhan ang puntahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misinggit sila. Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Yahawasyay sa bingay sa paghingon. Busa pagtukaw kamo kay wala kamo mas bado sa adlaw o sa takna. okay, nasayra na tong tanan nga kining maong sambingay usa ka salagtunon kayo nga panghitabo nga gihatag sa Elohim sa Bisaya
aron sa pag-andam sa mga magtutuo sa ulahing mga adlaw o sa niini nga panahon. Kaya naghisgot man kini sa paghari o sa pagbalik sa Misaya nga nagsimbolo nga mao ang pamanunon. Ingon pa diri sa bersikulo 1 sa kapitulo 25, niadto niyang adlaw ang paghari sa Elohim may sama niini adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suka na naglakaw aron pagsugat sa pamanunon. Ang paghari sa Elohim sama kuno niini nga adunay napulo ka dalaga nga nagdala tagsa-tagsa ka mga lampara aron sa pagsugat sa pamanunon. O sa akong nahinumduman, doon na natay mga videos niini nga video, dili lang usa, tulo, siguro ka mga higayon nga ato ning na saysay ang simbolo sa suga o ang simbolo sa lampara, simbolo sa maong lana ato nang nasaysay ang mga kahulugan niini mao nga dili na ni kayo siguro nato guhay-guhayon pa sa pagpasabot kay siguro sa kadaghanan nga ni adire nakaapin man ni atong maong kuan o naatay mga record sa kuan pa man dito to speakers no. So ato lang ning review kay ayong ko dito pag dito speakers. So atong atagag pagpasabot nagkining suga nagsimbolo ni sa kahayag nga ang kahayag nga mao ang Torah ug ang lana mao gihapon ang Torah nga naghatag og ano ba kahayag sa tao. So kung atong una-unaon atong tan-awon ang maong sampingay ang suga kita ug ang lana mao ang Torah ug sa dihang atong gikinabuhi ang Torah kita nagsiga taliwala sa kangit-ngit ug ang kangit-ngit nga kinahanglan og kahayag mao ang kalibutan nga puno sa pagkadautan ug puno sa tawhanong mga tinguha. Sa ato ning ipadayon naghisgot kini nga ang lima ka dalaga tanghag apan ang laing lima maalamon. Kung atong tan-awon kining napulo ka mga dalaga parehas ni sila nga nasayod sa kamatuoran. Kay parehas man sila nagahulat sa giingong pag-abot sa pamanunon. Apan ang lima kanila danghag ug ang lima kanila maalamon. O dali man ni siyang masabtan nga ang maalamon kadtong nagsiga kanunay ang lampara ug dunay reserba nga lana. Ang lana mao ang Torah ug ang lampara kita. Ang mahimo aning pangutana karon nganong kining laing lima ka dalaga nga giingon danghag nganong wala man sila makaandam og lana, dili man sama sa mga malamon. Sa pagpagpas pilosopo danghag gani bro mong waka andam. So ang atong taga-solusyon ani unsa man di ay angay nga dapat mahimong kinaiya sa dalaga nga maalamon aron sa dalaga nga mga danghag aron mabatunan nila ang pagka maalamon. Sa akong nakita nga pagsabot nining maong istorya ang lana mao ang ingno na to ang pulong mo ang Torah ug imo ni siyang mapuga kinahanglan pa nimo siyang trabahoon kay mao naman tong pulong kinahanglan nimong trabahoon doon kinahanglan siya og proseso aron siya mahimong lana nga mapuslanon diha sa suga ug ang suga mao kita. Sa akong pagsabot nga sa ang paagi sa pagproseso sa lana nga mao ang pulong mao ang pagkinabuhi. Kanunay nga pagkinabuhi mao'y kanunay nga pagbaton og lana nga reserba. So ang consistent nga pagkinabuhi sa balaod
ingon nga ikaw nahigugma sa Elohim, maoy ilhanan nga ikaw maalamon. So, kining dalaga, pagka mag-isgot manggod og babae, nagsimbolo ni siya og assembly, nagsimbolo ni siya og katawhan. O nga, ang katawhan nga maalamon, kinahanglan magbaton kanunay sa mahigugmaong pagkinabuhi diha sa balaod sa Elohim, diha sa Torah. Kay aron saan nga paagi na extract nimo ang oil ba? Na ano na to ang oil na trabaho na to aron kanunay kang dunay reserba sa samang paagi ang suga kanunay magsiga kay dunay lana. Ana siguro. So, ang next na ko ani nga pangutana nga mahatagan na to og pagpasabot ngano man nga ang lana diri sa mga 5 ka dalaga nga maalamon dili man mahatag ngadto sa mga danghag nga naa may giingon kinahanglan ang matag usa magmahinatagon. Di nangayo man nganong dili man ihatag. Isa may pwede makapaghatag o pagpasabot. Nganong dili man pwedeng ihatag aning puntuha ang lana nga gihisgutan nga doon na may pamatasan ingon nga matarong nga kinahanglan maghatag. Ya nangayo man ini mga danghag nganong dili man nagahatag ang mga maalamon. Choppy ka bro. Robotic ang audio bro. Hello. Bro, unsa to'y pangutana, bro? Nganong ang mga maalamon nga mga dalaga nagdumili man paghatag sa ilang lana nga doon na may giilang pamatasan nga pagkamatarong kinahanglan maghinatagon. Unsa may mga posibleng mga hinungdan na ang maalamon wala man naghatag sa ilang lana. Sa may hatag o pasabot. Bro, di ba kaning lana mao ni ato ang binuhatan sa binuhatan nga ingon nga ay Tagalog, bro? Bisaya kay. Okay. Puro ta Bisaya. Puro ta Bisaya dita? Puro. Kasi yung oil na sa pangunawa ko, bro, yung oil na sinasabi dito is yung pagsunod sa kautusan, yung yun ang nagbibigay ng ilaw. I mean, yun ang kaparaanan sa bawat mananampalataya, yung pagsunod sa kautusan. Kumbaga, ang tinatawag na oil na yan is yung ginagawa ng bawat isa na hindi mo na totoo at hindi mo kayang, kumbaga wala tayong kakayahan na ibigay natin sa ating kapwa na kung ano yung nagawa ko sa pagsunod ko sa kautusan ay pwede kong maibigay sa isang tao, kundi ang ginagawa natin ay tayo lang din ang magiging tagapag-harvest niyan pagdating ng panahon, pagdating ng hukom, kasi kung kahit anong ginagawa natin ay yan ay para sa atin at hindi yan pwede sabihin na o sige para bang ganito na o sige ako na lang yung magtatrabaho sa natitira mong oras. Halimbawa, trabaho sa isang company,
yung isa kailangan niyang labas before time, isang oras, pwedeng sabihin, ako na lang gagawa niyan, parang ganyan. Pero kasi sa alahayam is, kumbaga, ang ating paggawa o pagsunod ng kautusan ay kanya-kanya niyan, hindi pwedeng ibigay sa kung kahit sino man kasi kanya-kanyang pananagutan at kanya-kanyang paggawa sa pagsunod sa kautusan. Okay. Salamat bro Jay. Yan. So, Salamat, huwag pasabot. Dili pwede nga moingon ko kundi patungod nako di mo maluwas. Dili pwede nga moingon ang usa ka tawo nga kun dili patungod nga akong gi-implement ang balaod diya sa atong inyong kinabuhi, dili mo maluwas. So dili pwede. Tama ba bro? Dili. Yun bro. Pero bang hindi pwedeng ako isang tao na kung di dahil sa akin hindi kayo maliligtas kasi ang kaligtasan ay grasya yan galing kay Aba na sa pamamagitan ng King Yahweh Shai at yung ating ginagawa ay lahat yan ay babalik sa atin para sa atin yan. Kung hindi wala tayong pwedeng sabihin na kung di dahil kay hindi ako maliligtas. Sabihin na lang natin na siya yung ginamit ng alahayam na makilala natin ang alahayam. Pero at the end of the day, yung sinabi ng kapwa ay hindi yon magiging counted sa kaligtasan ko. Kasi ang kaligtasan ko ay galing kay Aba sa pamamagitan ng King Yahweh Shai at sa pagsunod ko sa kautusan. Ayun po ang naunawaan ko bro Roy. Kung tama ba yun bro? Salamat bro. Mo na akong nakita na na sakto jud na kanang pagsabot ba na dili pwede nga mapunta ang kanang credit bitaw nga tungod na ako naluwas mo, tungod na ako nabot ang kamatuoran kay ang tinuod tungod sa Elohim, tungod sa grasya sa Elohim. Nga walay usa nga dunay magpataas sa iyang agtang nga moingon nga tungod na ako. Kay ang matag usa nato maoy obligado sa atong matag kaugalingon sa pagpangita ug paagi sa pagmintinar sa kaluwasan nga gihatag sa Elohim, sa pagmintinar, paghatag, pagpasiga sa suga nga gihatag sa Elohim sa ato nga walay usa sa bisan kinsa nga moingon nga tungod man gud nako mao nga niabot ang kaluwasan, wala jud pwede makaingin ana kay ang tinuod tungod ang tanan tungod sa Elohim. Kung nahimo man nga gigamit ang matag usa nato sa bisang unsang parte, dili tungod na sa tao, tungod sa kaugalingon sa tao, kundi tungod sa Elohim. Nahimo nga galamiton ka pero dili ko pasabot nga ikaw na ang hinungdan sa kaluwasan, gigamit lang sa Elohim ang imong kaugalingon or ang matag usa nato. Ug matag usa nato dunay tagsa-tagsa ka function ingon nga galamiton sa Elohim. O dili pwede nga ang kunon sa tao ang bisan unsang kadungganan. Kay kung imong tan-awon dili ikapanghatag ang lana, dili pwede nga ihatag nimo ang imong pagkamatarong ngadto sa imong isig ka tawo bisan sa imong asawa, sa imong anak. Pwede nimong itudlo ang sikreto unsaon pagkamahimong matarong, pero ang imong buhat sa pagkamatarong dili nimo pwede ikapanghatag. Tama? Tama po. Tama. Tama. Opo, tama. Kay ang matag usa mao na siya dunay katungod unsay iyang gaton sumala sa iyang nadungog na pamaagi unsaon ang tao mahimong matarong. Ang matag usa nato mo'y dunay dakog katungdanan or mo'y katungod jud nato base sa atong nadungog sumala sa atong gugma sa Elohim.
unsaon na to pag kinabuhi ang atong nadungog nga pamaagi, unsaon pag extract ang oil, unsaon pag pag makakamot nga dunay kanunay reserba nga oil nga mao ang pagkinabuhi sa balaod. Pwede nga kung makita nimo nga kini ang maayong buhaton o imong buhaton og ang outcome na dili maadto sa uban. Kumbaga, ang imong hinaguan kabahin sa pagbuhat og matarong dili mahitabo nga sa katapusang mga adlaw sila na hinoy maluwas. Dili mahitabo nga tungod sa akong pagpaningkamot naluwas mo, kundi tungod sa akong pagpaningkamot para na siyang pagalingon kay mao na akong trabaho. Ug tungod sa inyong pagpaningkamot naluwas pud mo. Mga diha masabtan ba ang usa ka lawas nga kinahanglan dunay panagiusa. Dili buot pasabot kay kitay na adire kita ni dako-dako. Wala ta na mo igsuon. Wala tayo na naabi kay na kami diri nga parte, kami ni dako-dako. Puro tanay obligasyon matag parte. Dili man ka pwede maingon nga importante kayong mata. Unya na kay mata nyo kay ilong. Lain mo si kayo, dili gyud mabuo o nga importante ang tanan nga gikinahanglan ang panagiusa. Mao nga ingon siya, kinahanglan sa tanang panahon andam. Mumbot pasabot niya kinahanglan sa tanang panahon mag kinabuhi ingon nga nag-andam kanunay ug lana sa makanunayong pagsiga sa suga nga mao kita ang pagbuhat og matarong mo'y pagsiga sa atong kaugalingon diha sa mangitngit na kalibutan nga atong gipuy-an. So padayon ta sa sunod nga sambingay may tungod sa tulong kasulubuon. Sa verse 14. Kay ang paghari sa Elohim sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dakip. Gitawag niya ang iyang mga sulugon o gipiyalat niya sila sa iyang katigayonan. Sumala sa ilang katapos. Ang usa gihatagan niyang 5 kapuntil nga salapi. Ang usa 2 kapuntil nga salapi ug ang usa pa gayud 1 kapuntil nga salapi. Unya milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 kapuntil nga salapi milakaw dayon. Gipatigayon niya kini ug nakaginansya siya sa 5 kapuntil nga salapi. Ang nakadawat og 2 kapuntil nga salapi nakaganansya og laing 2 kapuntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 kapuntil nga salapi milakaw ug nagkalot sa yuta ug ilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa dugay nga panahon mipauli ang agalon niadtong mga sulugoon ug nakayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 kapuntil nga salapi niadto kaniya miingon siya, Sir, gihatagan mo ako og 5 kapuntil nga salapi ug niini nakaginansya ako og laing 5 kapuntil nga salapi. Niara ang tanan. Mingon ang iyang agalon, maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, tiyalan ko ikaw sa dagat. Dali sulod nari ug ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 kapuntil nga salapi ug mingon, Sir, gihatagan mo ako 2 kapuntil nga salapi. Ug niini nakaganansya ako og laing 2 kapuntil nga salapi. Ania ang tanan. Mingon ang iyang agalon, maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, tiyalan ko ikaw sa dagat. Dali sulod nari ug ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1 kapuntil nga salapi ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanong ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug ilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, ani ang imong salapi. Mingon ang agalon, walay hinungdan ug tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man diay nga nag-ani ako sa wala ko itanong ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man i-deposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na.
ug miingon ang agalon ngadto silang sulugon. Kuhaa kaniyang salapi ug ihatag ngadto sa lugo ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang jutay nga iyaha kuhaon pagikan kaniya. Ug kining walay hinungdan nga sulugon ilabay ngadto sa gawas. Diha sa kangitngit dito maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Okay. Ang sambingan mahitungod sa tulo ka sulugon. Okay, kung ato aning himay-himayon mga igsoon ug atong mabantayan nga ang kaning tulo ka mga sulugon puro gihatagan o gibilinan ug salapi sa ilang mga galon. Ug sa ato ang na-analyze niini, ang kaning mga salapi nagkahulugan kini sa pulong sa Elohim nga gibilin sa matag usa. Ug ang katong lima nakadawat sa lima ka bahin iyang gipatubo ug kini nakaginansya og laing lima ug ang katong ikaduha nagihatagan usab og laing duha ka puntil nga salapi iya kining gipatubo ug nakaginansya gapon ug ang usa nga gihatagan og usa ka puntil iya kining gilubong ug gitaguan sa yuta. So sa atong na sabtan diri mga igsoon, ang nagbuhat o kitang tanan gitamnan sa pulong sa Elohim ug gihatagan kitag salapi sa Elohim nga mao ang iyang pulong. Ug kini nga pulong kinahanglan nga ato kining ipatubo. Mo na nga sa matag usa ka nato gihatagan tag pulong sa Elohim, kinahanglan nato ning trabahoon. Mo nagiingon ni Apostol Pablo nga work out your own salvation. Kailangan natong trabahoon kung unsay gitanom sa Elohim dinhi kanato. Kay inikaabot sa adlaw kining pulong nga gitanom sa Elohim matag usa ka nato iya dining paninglon. Ug mao na nga ang usa nga sulugoon nga wala magtuman nga iyahang gilubong ug wala niya tagda, wala niya hatagig bili ang pulong nga naa niya kay nasayod siya istrikto kuno ang iyang agalon ug naghipos sa wala niya ipugas. Kung ato ang kuanon ang kinaiya niining usa ka sulugoon nga ligoy, atong mabatayan mga igsoon nga ang pulong nga nadawat niya wala niya ipatigayon, wala niya ikinabuhi. Ug kining pulong nga wala namunga. Ug mao ni resulta ikaabot sa mga adlaw nika pangayo sa Elohim niining pulong nga gitanom nga wala gikinabuhi sa usa ka tawo. Wala siya ikahatag ug kuhaon ang pulong nga diha kaniya. Mo na mga igsoon na sayang ang tawo nga gitamnan og pulong sa Elohim. Sayang ang tawo nga nisulod na unta sa pakigsaad sa Elohim apan wala ati man ang pulong nga naa sa kasing-kasing o ang tura nga gitanom sa Elohim matag usa ka nato. Mao ni nga ang mensahe nga gipaabot sa matag usa ka nato nga magtotoo. Kitang tanan gitamnan na sa pulong sa Elohim o kitang tanan ani nato mo ning sumpay kini sa sugilanon ganiya sa napulo ka dalaga nga ang matag usa kinahanglan mobuhat sa iyang katungdanan bilang mga sulugoon sa Elohim. Dili na to pwede isalig o ipamugos sa usa ka tawo kung unsay naa nato og mahatag o mabatunan usab sa lain. Kundi gitudloan kita diri mga igsuon nga ang atong kaugalingon atong imatuto diha sa tura. Kay pinaagi ana kita mahimong nindot o kanang mahimo tag maayong panulundon
mayong example sa mga tao kung bisan sa atong pagkinabuhi sa Torah, bisan pa nato dili nato sultian natong isigataw o dili nato kinahanglan ipamugos apan nakita nila diri kanato kana mahimo nag usa ka maayong ehemplo. Ug atong na bantayan rin mga igsuon, ang katong anaa gidugangan pa ug ang katong unsa man gisulti kita pusan ug miingon na nga galon kuha ang kaniyang salapi ug hatag ngadto sa sulugon nga may napulo ka puntil nga salapi kay ang anaay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang jutay nga iyaha kuhaon pagikan kaniya ug kining walay hinungdan nga sulugon ilabay ngadto sa gawas diha sa ngitngit dito maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Mao ni pinakalisod nga mga panghitabo mga igsuon sa usa ka ibinlan sa Elohim sa iyang pulong apan wala niya kini na matuto ug wala niya ikinabuhi. Kay kining pulong nga kuhaon ug ihatag pa sa anaa pa katong tawo nga gihatagan sa napulo ka puntil. Ug kining nga pulong nga atong nasabtan, kining pulong nga mao ni ang kinabuhi unta sa tawo nga gisayangan lamang. Dire na to makuha ba nga unsa day ka importante ang pulong sa Elohim nga gitanom sa matag usa kanato nga kinahanglan kita mismo ang motrabaho niini o kita mismo ang mopa hatag og ginansya niini. Kay kabot sa mga panahon sa katapusang adlaw paninglon sa Elohim kung unsay gitanom matag usa kanato. Mo na nga ang kaluwasan naglihok uban kanato. Murag gihatag na sa Elohim mga igsoon ba? Gihatag na sa Elohim ang ato na lang ang pagpatubo niini ug ang pag-atiman niini. Nakaikadugang? Amen, Yada. May idadagdag po ba? Kuya G? Yada na bro, yada. Salamat. Okay, padayon tamang son sa versikulo 31, katapusang hukom. Sa verse 31. Inig-anhi sa anak sa tao ingod nga hari uban sa tanang mga angkel. Mulingkod siya sa iyang harianong trono ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubang. Unya bahino niya sila sa duha ka pundo. Sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari miingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giihaw ako ug inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Ubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya motubag kaniya ang mga matarong. Elohim, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom ug giuhaw kanamo. O giuhaw o gipainom kanamo. Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay. Bisan ug dili ka namo kaila o hubog o gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagpasakiton o giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mitubag kanimo. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa ka labing ubos niining akong mga igsuon. Gihimo ninyo kini alang kanako. Unya miingon ngadto sa mga tawo ang iyang sa iyang wala.
pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Elohim. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako, apan wala ako ninyo pakanta. Giuhaw ako, apan wala ako ninyo paimna. Wala ako ninyo dawata sa dihang ang mga balay sa inyong mga balay, kay dili man ko ninyo kaila. Ubo ako, apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako o gibilanggo, apan wala ako ninyo atimanan. Unya motupag sila kanimo. Elohim, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dili kaila o hubog o nagmasakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo. Ang hari motubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa ining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila mihiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga mataro makaangkon sa kinabuhing dayon. Okay? Ihubad naman ni daan. Ihubad na daan mga igsoon, yung patod pa diri. Sa katapusang hukom, manhi ang anak sa tao, nasayra nato ning nga mao ang Misaya, maghari, uban sa iyang mga anghel, ug tawagon ang tanang tao. Kaya siyang atubangan, unya, pundukon. Human, bahinon niya sa duha ka pundok. Doon ay segregation nga may tabo. Sama kuno sa magbalantay nga naggilain ang karniro ng kanting. Karniro diri sa tuo, ang kanding diri sa wala. Ug may tabo sa ilang karniro, iyang giingnan nga sa inyo kong gipakaon sa diyang gigutom ko, sa diyang iuhaw ko, inyo kong gipainom, sa diyang nagmasakiton ko, inyo kong gibalan, sa diyang baluyahon ko, inyo kong biduaw basta mga inana. So, kung atong tanaw mo diri mga igsuon, ang buhat sa isig ka tao mo'y na litok jud nga maoy ihatagag dakong bili sa pag-ila sa batasan sa giingong karniro. Di ba? So kung atong tan-awon nga mo ni batasan sa giilang karniro nga gibutang sa tuong bahin, kabaliktaran ang batasan sa wala. Okay. Upusit man eh. Kay gibalik gibutang mas wala. So kung mao ni kanang pagpaila sa batasan nga giingon nga nasi ang tuo maong karnero, kung yung mga tao nga giingon nga mga karnero, mao ni dako kay gibugaton nga buhaton sa matag usa ka nangandoy nga sa katapusang mga adlaw inagabot sa paghukom, ilhon ang matag usa nato nga ilhon nga karnero ug ibutang sa tuong bahin sa anak sa tao nga mao ang Misaya. Ug atong tan-awon mao ni ang mga requirements, pamatasan, gawi diin dunay kasiguruhan nga sa katapusang mga adlaw mabutang ka ba sa lugar sa karnero o ino nato sa tuong bahin. O nasayot ta, hindi na to i-explain ang aswala, opposite gyud to ani, wa gabuhat ani. Wa gyud to gabuhat ani. So mo ni atong gipangandoy ang matag usa sa mga niya karon nya sa Zoom, wala may wa nangandoy og kaluwasan. Wala nangandoy nga mahimo nga ibutang sa Misaya diha sa tuong bahin niya aron tagaan og purong-purong. Ang tanan nangandoy man gyud bisag kana ganing wa diri nangandoy man gani. So tin-aw dinhi nga atong nakita ang mga gikinahanglan nga gawi, pamatasan, angay nga batunan, ingon nga nangandoy ta nga sa pag-abot sa adlaw sa paghukom, ilaing ta ingon nga karnero o gibutang sa tuong bahin sa anak sa tao nga mao ang Misaya. Okay ba mga igsuon? Sayon raman siguro kayo na to ni nga masabtan. O kung atong mabasa dinhi sa libro sa Apokripa Book na may tambag dinhi ni Tobit sa iyang anak ug unsa gyud mga mayong buhat nga
maka hatag og kahimuot sa Elohim. Atong mabasa diri sa sa libro sa Tobit kapitulo 4 versikulo 13. Paingon sa ubos. Versikulo 7 di ay. Sugdo na to 5 magsoon. Ato na lang yung sugdon sa uno para maklaro. Para way bunot-bunot. So ingon pa din ni magsoon sa Tobit 4:1. Nianang mong adlaw si Tobit na inumdum sa salapi sa iyang gibilin kang Gabael dito sa Regis sa Media. Nagkanayon siya sa iyang kaugalingon karon nga nahangyo ko na ang Elohim nga tugutan ako niya nga babatay, tawgon ko na ang akong anak na si Tobias ug tug-anan ko siya may tungod sa salapi. So mao ni mga igsoon ang istorya, mao ni ang sunod nga mga bersikulo na nagsaysay sa mga importanteng gawi nga ikahimutan sa Elohim. Ingon diri sa bersikulo 4, busa gitawag ni Tobit si Tobias ug giingnan, anak, inigkamatay nako, ayuha ang paglubong kanako ug sa mawala na ako tahura ang imong inahan. Alimahi siya sa tibuok niyang kinabuhi ug inigkamatay na niya, ilubong siya tupad nako. Inumdumi nga gitahan niya ang iyang kinabuhi aron pag himugso kanimo ni ining kalibutana. Busa paninguhaa ang paglipay kaniya ug ayaw gayud pagbuhat og bisan unsa nga makapaguol kaniya. 5, matag adlaw sa imong kinabuhi, mao na ning mga tambag mga igsoon. Matag adlaw sa imong kinabuhi una-unaa ang Yahwa Elohim nga ayaw gayud pagtuyo, pagpakasala ug pagsupak sa bisan unsa sa iyang mga kasuguan. Sa kanunay buhatang matarong ug ayaw gayud pag-apil sa bisan unsang kautan. Pagmaligdong ug mulampos ka bisan unsang imong buhaton. Pagmahinatagon kang bisan kinsa nga matinumanon sa pagsugot sa Elohim. Kung maghinakog ka sa paghatag sa kabos, ang Elohim maghinakog usab sa paghatag kanimo. Panghatag sumala sa anaa kanimo. Kung aduna kay daghan usab ang imong ihatag. Bisan kung gamay ray imuha, paghatag gayud og jutay. Kinisama sa salapi nga imong gihipos, makadawat ikaw sa imong balos sa panahon sa kalisdanan. Ang pag-atiman sa mga kabus may usa ka matang sa paghalad nga makapahimuot sa Elohim dito sa langit. Buhata kini ug masiguro ikaw nga malikay sa mangitngit na kalibutan sa mga patay. Kining maong punto sa bersikulo maigsoon diri sa 10. Mao ni ang punto nga gitambag pod ni Tobit kang Tobias ingon nga iyang anak nga mapaniguro pod ang kaugmaon sa iyang anak adto sa gihisgutang adlaw sa paghukom. Kay ang mga propeta ug ang mga karaang mga magtutuon nasayod na moabot ang adlaw sa paghukom. Mao nga ingon nga usa ka maayong amahan nga si Tobit, nagtambag pud siya siyang anak. Ingon siya, ang pag-atiman sa kabus mo'y usa ka matang sa paghalad nga makapahimuot sa Elohim dito sa langit. Buhata kini ug masiguro ikaw mahilikay sa mangitngit na kalibutan sa mga patay. Buti pasabot ani kadtong naas wala, mahilikay ka ngadto sa dapit sa wala sa adlaw sa paghukom. Mao na ipunto mga igsoon nga gusto na kong ano ba nga importante kayo ang kanang giingon ba nga higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong pagalingon. Kay kining maong kasuguan kung ato ning buhaton sa anak nga paagi atong napakita nga gihigugma nato ang Elohim sa tibuok natong kasing-kasing kalag ug kusog. Kay kining maong kasuguan wala ni gibuhat aron ikompetensya sa atong paghigugma sa Elohim. Daghang mga puntos pagpasabot na nagbangga ni siya. Kay kung doon kuno'y tabanganan diha sa imong panimalay, mga emergency pero natunong sa pista,
biyaan kuno ang tabanganan kay unahon ang pag-adto sa buluhaton kay ang giingon sa kasulatan higugma ang Elohim labaw sa tanan. Pero wala na sabte sa kadaghanang mga magtotoo nga ang paghigugma sa Elohim, ang pagpamatuod nga ikaw na higugma sa Elohim, imong gibuhat ang kasuguan nga pag-atiman o paghigugma sa imong isikataw o pag-atiman sa gisgutang mga personalidad nga gihisgutan ganina aron ikaw ikabutang ngadto sa dapit diin giingon nga diri sa tuong bahin mga karniro. Kay kung atong balikan diri sa versikulo 45, Bro, may Tagalog na po kasi may pumasok na Tagalog na po. Please. sige, sige. Salamat. Good evening. Ingon pa dinhi mangigsuon sa kapitulo 45. Ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa ni ining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako. So, makikita natin dito na ang naging basihan upang ipakita natin sa Elohim na mahal natin si Elohim, ang application natin doon sa pinakamababang antas ng tao, personalidad sa ating komunidad. Doon natin ipakita natin ang pagmamahal natin sa Elohim. Ito yung hindi nauunawaan ng maraming mga mananampalataya na na-experience ko na narinig ko ba na sabi, pag nagkataon na nagkasabay yung emergency sa bahay, kamag-anak, kapitbahay, tapos may gawain, hindi mo pwedeng iwanan ang gawain. Dahil, o hindi ka pwedeng makiramay po doon or tutulong dahil kailangan mong unahin ang Elohim dahil ang Elohim may utos. Love Elohim with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. At yun po ang naging hindi nauunawaan ng marami. Kaya yun ang nagiging excuse na upang hindi tumulong. Kung ating naalala yung parables tungkol sa yung true silingan ba? Yung tinuod nga isig katao. Yung kapwa ba? Tunay na kapwa. Yung Good Samaritan o tinuod nga isig katao. Yung Good Samaritan, dumaan yung pare. Una yung pare. Nakita niya yung tao doon, duguan. At may batas ang mga parasiyo, mga pare, na di pwede pag may dugo, defiled ka. Kaya ang batas inunawa nila upang maging excuse sa kanilang sarili sa pagtulong sa kapwa. Ngunit hindi po yun kinalulugod ng Aba. Pangalawang dumaan, ganun pa rin libita. Mayroon pa rin tiniting ng defilement law. Kaya hindi rin niya tinutulungan. Yun ang posible. Hanggang dumating itong Samaritan na walang duty at ang ipinapairal niya yung nature, yung konsensya po. Alam niyo, yung konsensya ang pinapairal na kailangan niyang tumulong. Wala siyang tinitingnang batas. Dahil minsan ang batas ang siyang naging dahilan upang pag kasi na-misinterpret ang law, yun pa ang maghatid sa iyo sa hindi ka kalugod-lugod na gawa sa harap ng Aba. Yung isa ang dumating, yung konsensya lang ang kanyang sinundan dito sa kanyang puso. Nakita niya yung nakadusay doon sa gilid na duguan dahil tinulis. Tulis ba gyapon sa Tagalog? Hold up. Hold up na lang. Na duguan, hindi niya tiningnan ano mang mga batas-batas ng defilement. Ang pinapairal po niya, yung konsensya. Nung nature na kailangan tulungan to. Ito yung nangangailangan tulungan. Ngayon, yun na nga ang nangyayari na minsan, pag kasi ang batas
Hindi na uunawaan, yun pa ang mag-lead. Yung pangunawa mo ang mag-lead na ikaw ay malalayo sa katotohanan at marami ka pang masasagasaan. Marami pang madadamay. Dapat yun ang tulungan, dapat yun ang unawain, yun sana ang mangyayari. Hindi na yun ang nangyayari dahil nagkamali ka na sa pag-uunawa. Hindi po natin sinasabi na tama lahat ang pag-unawa natin. Ngunit nakahanda po tayong i-analisa ang bawat pag-unawa po natin kung ito ay nakadugtong na walang nababangga na ibang nasusulat sa kasulatan kasi hindi po ginawa ang kasulatan upang pagdidibatihin ang mga talata at ang mga chapter at ang mga libro. Ito po ay magkadugtong, magkakabina po ito na naisulat sa isang layunin na sundin ang kalooban ng Elohim. Kaya ang ipinakita dito na pag-uugali sa talatang ating napag-uusapan ay yun ay ang requirements para mailayo po natin ang ating mga sarili sa pagdating ng araw ng paghukom. At sa usaping konsyensya, gusto ko pong idagdag ang konsyensya po kasi sa aking nakikita. Ito po yung na naniniwala po kasi ako na ang bawat tao mayroong nature na righteous ba na pag-uugali. Naniniwala po ba kayo? Baka magkataliwas tayo dito. Ako po ay naniniwala kahit anong uri ng tao, mayroon po yung likas na kabutihan. Yung nature niyang pagiging mabuti, kahit gaano man yan kasama, basta tao, mayroon po yung kabutihan. Kung may hindi man, dahil hindi niya pinakikinggan ang kanyang konsyensya. Mayroon pong konsyensya. Mayroong konsyensya lahat ng tao. Tama, meron. Tama. Opo. At kung ating mapapansin po, mayroon pong sinasabi. Ang konsyensya po ay nandyan sa ating loob. Saan po ba ito nagmumula? Parang sa pagkakaunawa ko po, ang konsyensya, compose po ito ng pagdamdamin mo at pag-iisip. Tama po ba? Ito po yung compose na parang nabuo sa pamamagitan ng yung damdamin at ng yung pag-iisip. Nag-meet ba? Tama po ba? Tama po. Wala po ba kayong naaalala na ito ay magkatugma sa nakasaad na sinasabi ng Elohim na isusulat ko sa lahat ng bagong pakikipagtipan ba sa puso at isip ng tao. Ito yung Torah, pakikipagtipan, ang kautusan dito na niya isusulat sa ating mga puso. Kaya kung mapapansin nyo, karamihan ngayon, minsan, yung konsyensya mo, ang kahit gaano ka kasama, minsan dahil sa konsyensya, yung konsyensya. Yung konsyensya, yun po ang mga porsyon na mga patotoo na tunay ang bawat isa sa atin ay nasulatan sa Torah. At kailangan na lang i-activate ito. Kailangan i-ignite ng palagi upang magiging ma-enhance natin upang mabasa natin lahat ang nasa loob ng ating konsyensya na kung saan likas tayong ginawa na matuwid. Dinisinyo tayong matuwid. Dinisinyo tayo para sa kalooban ng Aba. Kaya mayroong tinatawag na konsyensya. Kung hindi ko man maipaliwanag ng klarado, pero yun po ang yun po ang masasabi kong yun po ang analysisyon ko na yan ang konsyensya na kung saan dinisinyo tayo ng Elohim ang tao bilang matuwid at sinulatan po ang ating bawat isa ng kanyang kalooban bago tayo lumabas sa mundong ito. Kaya dito na po niya pina-activate bawat isa sa atin. Gusto ng Aba na gawin natin ang mga bagay na ito na requirements bilang maituturing na karnero sa pagdating ng huling araw
na naaayon sa ating, sabihin na natin, konsensya, na resulta na nabasa natin or nadama natin ang kautusan, kalooban ng Ama na sadyang ini-impart niya sa tao. Yan lang po mga kapatid. May dungan ka daw? Yada. 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 Naamoy pangutana? Ay lang mo Yan. pangutana, mayos law, may tungod sa kutsitsya, hindi ko katubag mga igsoon, basta kay mauna ako ang nakita nga posibleng yung mga hinungdan. Pero pangutanoon ko ninyo gyud sa definition sa konsensya asa ni nagsugod asa gikan, di na ko ma-explain. Pero mo na akong ino na to paghatag o pagsabot may tungod sa giingong konsensya. Okay? May mangutana? Kay di na tamo ano siguro sa 26 kay taas kay ning 26 unya dili related sa atong nahisgutan karon kay ano ni siya taas kay ni kay maghisgot na ni siya sa pista. Lain ni siya nakuan. Kanilang 25 atong hisgutan karon. Ito lang po muna yung ating tatalakayin at kung mayroon po kayong may dadagdag, dagdagan po ninyo at kung wala na, may mga magtatanong, tatanong po kayo. Kung wala na po, mag-closing prayer po tayo. Tahimik ang lahat. Okay? Closing prayer po tayo. Kinakapa ang konsensya kung saan nagmumula kaya natahimik. Doon ninanamnam bala. Okay. Tama. So, manalangin po muna tayo para sa may mapag-uusapang pwede po natin i-out ang record. So, manalangin po tayo mga kapatid. Pagpalang Elohim, salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Salamat po, Aba, sa mga salita naming narinig. At ang mga salitang ito nawa ay makakatulong po sa bawat isa sa pag-ignite sa mga salita na naisulat mo sa aming mga puso. Salita tungkol sa talinghaga, tungkol sa 10 dalaga, at talinghaga tungkol sa mga serban at tungkol sa mga salapi na pinagkatiwala mo sa mga serban at tungkol po sa huling paghukom sa huling araw. Nawa po, Aba, napakasimple po ng salita na aming narinig at napakadali pong unawain at napakatamis po at napakadali po palang gawin ang mga bagay na kailangan naming gampanan sa aming kapwa upang magawa po namin na sa pagdating ng araw sa paghukom kami po ay mailagay mo po sa iyong right side bilang tupa. Alam po namin ang mga bagay na ito madaling gawin, ngunit po maging mahirap po ito kung ipapairal po ang pride, ang garbo. Kaya po, Aba, napakahirap po na tanggalin ang pride. Kaya nawa po ang mga salitang ito, kami po ay naniniwala sa pamamagitan ng iyong salita, ng iyong spirit, na kung saan ninanais namin na mapabilang sa tupa na iyong ihihiwalay sa pagdating ng araw upang bigyan mo ng parangal. Nawa po, Aba, ang mga salitang ito ay aming mapagbulay-bulayan sa araw-araw. Sa ganun po, Aba, kami po ay magtatagumpay at makakamit po namin ang iyong pangako.
Salamat po ng marami at patnubayan mo po kami, Aba. Wala po kaming magagawa sa aming mga sarili kung hindi po kami papatnubayan ng iyong banal na Espiritu upang unawain ang mga salita dito sa aming napag-aaralan. Salamat po ng marami ang papuri pagsamba, pasasalamat tanging sa iyo lamang sa nag-iisang dakilang banal na pangalan mo na ibinigay mo sa amin. Bisaya Yahweh Shai. Amen. 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 Salamat.